व्यू 360 में। एक तरफ धरनों की सियासत, दूसरी तरफ मुआवजे की कोशिश। पाकिस्तान और अमेरिका में जमहूरियत किस मोड़ पर खड़ी है? महंगा फैशन अब मिलेगा सस्ते में। कराची में इंटरनेट के जरिए कपड़ों का लेन देन। और लाहौर का तारीखी टकसाली गेट। पाकिस्तान हो या अमेरिका, इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाले सख्त दबाव का सामना कर रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर एहतजाज है, दूसरी तरफ ऐवान के अंदर मुआवजे की कोशिश। जमहूरियत के लिए अच्छा क्या है? वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। वज़ीर आज़म आप इस्तीफा दे दें वरना फिर अगले दिन हमने इस तरह के फैसले करने हैं। हमने ये बरमला कह दिया कि प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा इज आउट ऑफ क्वेश्चन। Today, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. I'm too busy to watch it. It's a witch hunt. It's a hoax. वज़ीर आज़म के इस्तीफे के मुतालबे के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर 2 हफ्ते गुजारने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम का धरना तो चला गया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अब उस एहतजाज को गली गली ले जाने वाले हैं और उन्होंने खबरदार किया है कि रियासती इदारे उनके कारकुनों का रास्ता रोकने की कोशिश ना करें। और इधर अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन में अमेरिकी सदर के मुआवजे की तहकीकात के लिए कांग्रेस की कार्रवाई दुनिया भर में देखी जा रही है। सदर ट्रंप का ओहदे से हटाए जाने का इम्कान तो कम है, लेकिन उनकी सदारत पर छाए स्याह बादल जल्द छटते नजर नहीं आ रहे। दोनों मुल्कों में ही हुकूमत का दावा है कि मुखालिफिन उन्हें नहीं मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ सरबराह मुमलिकत के इक़दामात को मुल्क के लिए खतरनाक करार दे रही है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के लिए कांग्रेस में होने वाली पहली अवामी समात में क्या सामने आया। इसके लिए हम चलेंगे नुखबत मलिक की जानिब, जो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ है। नुखबत, कल की कार्रवाई कैपिटल की इमारत में हुई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की तकरीबन 250 साल तारीख में चौथे ऐसे सदर होंगे जिन्हें मुआवजे की कार्रवाई का सामना हो सकता है। हम जानते हैं इन पर इल्ज़ाम यह कि उन्होंने अपने सियासी हरीफ जो बाइडन के खिलाफ मालूमात हासिल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव डाला। जो गवाह कल की तारीखी समात में पेश हुए, उन्होंने क्या बयान दिए? जी सारा, कल का बहुत अहम दिन था। पहली बार ये पब्लिक हियरिंग हो रही थी 2 दहाइयों में जो है अमेरिका में ये पहली पब्लिक हियरिंग हुई। इस मौके पर जो गवाह पेश हुए उनमें विलियम टेलर थे, जो यूक्रेन में अमेरिका के सफ़ीर हैं, साबिक़ फ़ौजी रह चुके हैं अमेरिका के, और उसके साथ साथ जॉर्ज केंट शामिल थे। विलियम टेलर ने आगाज़ किया अपने जो ओपनिंग स्टेटमेंट था उसमें उन्होंने जो कहा, उनका ये कहना था कि उन्होंने मज़ीद इंकशाफ किया एक्चुअली सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर की जो टेलीफोन की बातचीत थी उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप जो है, उन्हें बाद में पता चला कि सदर ट्रंप जो है वो यूक्रेन के बारे में कम और जो बाइडन के खिलाफ जो है वो ज़्यादा जो तहकीकात हैं उनमें ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा, ये देखते हैं। कॉल पर मेरे स्टाफ मेंबर ने सफीर सॉन्डलैंड से पूछा कि सदर ट्रंप का यूक्रेन के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर सॉन्डलैंड ने जवाब दिया कि सदर को बाइडन के खिलाफ तहकीकात में ज्यादा दिलचस्पी है और जूलियानी भी इस पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो ये जिस कमरे में हियरिंग हो रही थी उसमें 400 से ज़्यादा लोग मौजूद थे। रिपब्लिकन्स की तादाद थी, डेमोक्रेट्स मौजूद थे, लेकिन हमने देखा कि एक तनाव की कैफियत जो है वो वाज़ेह तौर पे दोनों तरफ जो है वो नज़र आई। कार्रवाई का आगाज़ एडम शिफ ने किया अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में। उन्होंने क्या कहा और उसके बाद रिपब्लिकन और सदर के अहम हिमायती डेविन नूनिस ने इस मौके पर क्या कहा, ये देखते हैं। जी, इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को ये दिखाएंगे कि जो कल की जो हियरिंग हुई उसमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के दरमियान जो इख्तिलाफ राय था वो कितना खुलकर सामने आया। और मेरे ख्याल में टेक्निकल डिफ़िकल्टी की वजह से इस वक्त हम वो क्लिप नहीं प्ले कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो अमेरिका में सियासत के बारे में कही जा रही है और इस मुआवज़े के अमल के बारे में, वो यही है कि दोनों साइड्स के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं वो बहुत खुल के नज़र आ रहे हैं। नुखबत, क्या देखा गया इस बारे में कल? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। एडम शिफ ने जब अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट दी तो उन्होंने जो है वो सारी कार्रवाई का आगाज़ किया और उन्होंने वहाँ पे एक
वहाँ पे उन्होंने एक बात बहुत वाज़ेह तौर पे जो है वो जो हाउस में जो कमरे में लोग बैठे थे उनसे ये बात बहुत वाज़ेह तौर पे कही कि जो विसल ब्लोअर है इस मामले में यूक्रेन के, उसकी शनाख्त जो है वो हर हाल में महफूज रखी जाएगी और सवालात का रुख जो है वो किसी भी तरह से इस तरफ नहीं मोड़ा जाएगा जहाँ पे उसकी शनाख्त कहीं बाहर आने का खदशा हो, जिस पे रिपब्लिकन्स ने काफ़ी एतराज़ किया। जी आइए देखते हैं। क्या अब अमरीकी शहरी अपने सदर से इस किस्म की तवक्कुआत करेंगे? अगर इस रवैये पर मुआवजा ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए? ये इंतहाई एहतियात से बनाई गई मीडिया कैंपेन है जिसका मकसद महज सदर का मुआवजा करना और उनके खिलाफ किसी जुर्म की तलाश है। ऑल राइट जी, और सदर ट्रंप की अगर बात की जाए तो कल उनके लिए भी काफ़ी अहम दिन था। कल रजब तैयब एर्दोगान जो तुर्की के सदर हैं यहाँ मौजूद थे। वाइट हाउस में उनकी मुलाकात हुई सदर ट्रंप के साथ, जहाँ पे उन्होंने सदर ट्रंप ने मीडिया से इस मुआवजे की कार्रवाई के सवाल पर जो जवाब दिया वो ये था कि उनके पास वक्त नहीं है, इसलिए वो इसकी कार्रवाई जो है वो नहीं देख रहे। जी ऑल राइट, नुक़बत मलिक हमारे साथ ही कैपिटल हिल से, और कल होने वाली अहम कार्रवाई का एक राउंड अप उन्होंने हमें दिया। वजूहात और तरीक़ाकार अगरचे मुख्तलिफ हैं, लेकिन अमरीका और पाकिस्तान दोनों जगह ही हुकूमत को मुद्दत पूरी करने से पहले हटाने की कोशिश तो की जा रही है। इसी बारे में हम मजीद बात करेंगे रियासत टेक्सास में कायम लमार यूनिवर्सिटी से मुंसलिक डॉक्टर अवैस सलीम से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया VOA के लिए वक्त निकालने का। सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए आवाज़ें तभी से बुलंद होने लगी थी जब वो अभी इक़्तिदार में आए ही थे। सदर कहते हैं कि उन पर इल्ज़ाम जो अब ताज़ा तरीन यूक्रेन के एतबार से, यूक्रेन के लिहाज से जो लगे हैं, उनमें इल्ज़ाम लगाने वालों पे मुकदमा चलाया जाना चाहिए, और दोनों बड़ी सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि वो निज़ाम को और ख़ासतौर पे जो जमहूरी अमल है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये जिस तरह की सूरत हाल बन रही है, इसका अमेरिका की साख पे कैसा असर पड़ रहा है, क्योंकि दुनिया भर में ही लोग ये खबरें देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सारा। देखिए, आपने जो इशारा किया, ये जो डिसमिसिव एटीट्यूड रहा है सदर ट्रंप का अपोजिशन की जानिब, मेरा ख्याल है यही बहुत बड़ी वजह बना है इस मुआवजे की तहरीक की। अगर हम उनके इलेक्शन के बाद की सूरत हाल देखें तो नैन्सी पेलोसी ने और डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस वक्त इशारे तो दिए, लेकिन बिलाखिर उन्होंने ये कहा कि हम मुआवजे की जानिब नहीं जाएंगे। इस वक्त ये कॉल फॉर डेस्परेशन है और ये एक रिफ्लेक्शन है पिछले 2 साल में जो सदर ट्रंप का एटीट्यूड रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब, अपने सियासी मुखालफिन की जानिब, जिसमें सियासी शाइस्तगी की बजाय और सियासी मुखालफत की बजाय एक ज़ाती हमलों का अंसर जो है वो गालिब रहा है। और यही जो एक अंसर है हमें पाकिस्तान की सियासत में बड़े मुद्दत से नज़र आ रहा है, जहाँ ख़ास तौर पर पिछले इलेक्शन के बाद, उससे पहले जो कैंपेन हुई और इलेक्शन के बाद एक दूसरे पर ज़ाती हमले सियासत से हटकर, आईन से हटकर और कानून से हटकर जो स्टेप्स लिए जाते हैं, उनकी बात बार बार होती रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों मुल्कों की सियासत जो अब तक बहुत मुख्तलिफ डायरेक्शन में चलती रही है, अब कहीं ना कहीं कन्वर्ज होने जा रही है। यानी एक तरह से अगर जो भी इक़्तिदार में है वो उसका रवैया अपोजिशन की तरफ बहुत डिसमिसिव है और वो उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर अपोजिशन की जानिब से मज़ीद स्क्रूटनी बढ़ती जाती है। जो भी इक़्तिदार में होता है उसके हर इक़दाम को फिर बहुत करीब से और बहुत बारीकी से देखा जाता है और कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात ढूंढने की कोशिश की जाती है जिससे ऐसे जो भी इक़्तिदार में है उसको जवाबदेह ठहराया जा सके। अब देखिए, धरनों की सियासत हो या ऐवान में कार्रवाई, दोनों का हक मुल्कों में आइन जो है वो देता है। पाकिस्तान में भी नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो आप ला सकते हैं असेंबली में, यहाँ पे ये इम्पीचमेंट की हियरिंग्स होती हैं। जमहूरियत किस अमल से मजबूत होती है, लोगों के सड़कों पर निकलने से या अवामी नुमाइंदों की जानिब से किसी किस्म की कार्रवाई से? देखिए, अगर हम एकेडमिकली बात करें या प्रैक्टिकली बात करें, दोनों तरीके से कभी भी प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के बगैर जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। अगर आप एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहाँ पे वन पार्टी सिस्टम हो, एक कल्ट फॉलोइंग हो, एक शख्सियत हो जिसको लोग पूछते हो और चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कोई ना हो, तो इस तरह बादशाहत तो कायम हो सकती है, जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में बात करें या अमेरिका में बात करें, जब अपोजिशन पार्टीज़ को ऐसी पॉलिसियां नज़र आ रही हैं, जहां उन्हें हालात इस जानिब जाते नज़र आ रहे हैं, जहां पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे शायद ऐसे स्टेप्स लेने की कोशिश की जा रही है जहां वन पार्टी सिस्टम को मजबूत किया जाए, अमेरिका में शायद पर्दे के पीछे उतने अवामिल नहीं हैं जितने पर्दे के आगे हैं,
لیکن ایسے سٹیپس بہرحال اپوزیشن پارٹیز کو، کیونکہ انہیں عوام میں رہنا ہے، انہیں سیاست کرنی ہے، انہیں جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اگلے الیکشن میں جانا ہے، بہرحال وہ ڈیسپریٹ سٹیپس لینے پر مجبور ضرور ہو جاتے ہیں ایسی صورتحال میں، اور ہم یہ دونوں ملکوں میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ بھی بنتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ڈیسپریٹ سٹیپس ہیں، لیکن جب ایسے اقدامات کی جانب معلومات ملتی ہیں، جس طرح ہم امریکہ میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ کل اہم سفارتی اہلکاروں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایسی باتیں سنی یا ان کو ایسی باتوں کی معلومات دی گئیں جن کی بنیاد پر ان کو لگا کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یوکرین کی فکر اتنی نہیں کر رہے جتنی وہ اپنے سیاسی مستقبل کی فکر کر رہے ہیں، تو کیا یہ وہ اقدامات نہیں ہیں جن کو آپ صرف ڈیسپریشن نہیں کہیں گے بلکہ ایسی چیز کہیں گے جو جس کی کہیں نہ کہیں دھواں جو ہے وہ اٹھ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں آگ بھی ضرور ہوگی؟ دیکھیے یقیناً کچھ نہ کچھ پس پردہ ضرور ہے، لیکن اگر آپ اسی مواخذے کو لیں تو دونوں سائڈز جس طرح سے اس کو پچ کر رہی ہیں، یہ جو جولائی میں نئے ثبوت سامنے آئے ہیں یوکرین کے حوالے سے، تو ریپبلکنز کا یہ کہنا ہے کہ چاہے اس حوالے سے بات ضرور ہوئی لیکن ایسا ہوا تو کچھ نہیں، اور برڈن آف پروف بہرحال ڈیموکریٹس پر ہوگا۔ مواخذے تک اگر بات گئی بھی تب بھی صدر کو عہدے سے ہٹانا بہت مشکل ہوگا۔ پاکستان کے لیے بہرحال اس میں سبق یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی الزام لگا رہے ہیں، چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے، اس کے لیے صرف آئینی راستے اختیار کرنے چاہیے اور اپنے عہدے کو اپنے سیاسی مخالفین پر الزامات لگانے کے لیے، انہیں ہوڈونک کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آپ کو کوئی کارروائی کرنی بھی ہے تو آئین اور قانون کے تحت دیے گئے جو اختیارات ہیں، جو طریقہ کار اس میں درج ہے، اس سے باہر جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ پروسیس جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور جو جمہوری عمل ہے اس کا تحفظ بہرحال سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کو آئین کی حدود میں رہ کے یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر اویس سلیم ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی تحقیقات میں اگلی عوامی سماعت کل منعقد ہوگی۔ دنیا بھر سے اہم خبروں اور ماہرین کے تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہماری تمام تر کوریج آپ کو ملے گی ہمارے فیس بک پیج پہ بھی، جس کے لیے آپ لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو پہ، اور ٹویٹر پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اور اب ایک مختلف موضوع کی جانب آتے ہیں۔ شادی کی تقریب میں یوں تو سب سے مہنگا جوڑا دولہا دلہن کا ہوتا ہے، لیکن اس موقع پہ دوست احباب بھی ملبوسات پہ کچھ کم خرچ نہیں کرتے۔ پاکستان میں عروسی جوڑے کرائے پہ لینے کا تو رواج ہے اب تھوڑا بہت، لیکن ہر موقع کے لیے مہنگے ملبوسات سستے میں حاصل کرنا بھی اب ممکن ہو رہا ہے انٹرنیٹ کی مدد سے۔ صدرہ ڈار بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے فیشن کیپٹل کراچی میں کپڑے رینٹ پہ دینے کا کاروبار آن لائن کیسے فروغ پا رہا ہے۔ نہ کوئی مہنگی بوتیک، نہ کسی مصروف مارکیٹ میں دکان، اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈریس اگر آپ پہننا چاہتے ہیں تو آن لائن حاصل کیجیے، اور وہ بھی کرائے پر۔ کراچی کے کچھ نوجوان شادی بیاہ اور دعوتوں کے لیے انٹرنیٹ کے ذریعے بیش قیمت کپڑے کم ریٹس پر یومیہ فراہم کر رہے ہیں۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے اویئرنیس آ گئی لوگوں کو کہ کیا نام ہے کہ اب کپڑے ہمیں لینے چاہیے رینٹ پہ۔ پہلے یہاں پہ جو لوگ کسٹمرز آتے ہیں، ہماری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اپوائنٹمنٹ کے بعد جب وہ کسٹمرز آ رہے ہوتے ہیں ان کا رسپانس تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ شادی کا صرف لیں گے، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ جب ہماری ڈریسز اور دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ پھر اور بولتے ہیں ہمیں ولیمہ کا بھی دکھا دیں، ہمیں پارٹی ویئر کا بھی دکھا دیں، ہمیں شادی کا، اور پھر وہ کسٹمر مینٹین ہو جاتے ہیں ہمارے مستقل کے لیے۔ سلور ڈریس ہے ادھر، اس کی ساتھ پورا جو ہم نے کلچ دیا ہے۔ عروج ایسے لاکھوں صارفین میں سے ہیں جو نت نئے کپڑوں کی شوقین ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ بچت پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم اتنا زیادہ پیسہ ایک ڈریس پر لگا رہے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ان پیسوں میں کم از کم 3-4 ہم لوگ ڈریسز خرید سکتے ہیں۔ اگر ہم رینٹ پر لیں تو یہ زیادہ افورڈیبل بھی ہے اور ہر کسی کی رینج میں بھی آ جائے گا، اور اس طریقے سے ہم ہر ایونٹ میں نیا ڈریس افورڈ کر سکتے ہیں اور پہن بھی سکتے ہیں، اور اپنی خوشی کے لیے ہم مطلب دوسروں کو دکھا بھی سکتے ہیں کہ ہم نے نیا ڈریس پہنا ہے۔ کپڑے کرائے پر دینے کی یوں تو بہت سی دکانیں اور بوتیک ہیں، لیکن کلوزٹ کی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے لوگ صرف ملبوسات لے ہی نہیں رہے بلکہ کرائے پر بھی دے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے پیسے بھی کما سکتے ہیں۔ ہم یوزولی لائف پہ بھی جاتے ہیں تو یوزولی کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہمارا ڈریس ہم سے خرید لیں، لیکن یوزولی ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آپشن دے رہے ہیں کہ آپ اس سے ارن کر سکیں، ٹھیک ہے نا، آپ ہمیں سیل کر دیں گے تو آپ ارن کیسے کریں گے؟ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی مدد سے آج کم وسائل میں بھی نئے لوگوں کے لیے کاروبار کھڑا کرنا ممکن ہو رہا ہے، جبکہ پاکستانی صارفین کے لیے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اب ایسے آپشنز دن بدن بڑھ رہے ہیں جس سے وقت اور پیسہ دونوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ شادی میں سب سے الگ دکھائی دوں،
جو سوٹ پہلے پہنا ہے وہ ہر تقریب میں تو نہیں پہنا جا سکتا نا. ایسی سوچ اور ان مسائل کا حل اب نکل کر سامنے آ چکا ہے، جس سے صرف دلہا دلہن ہی نہیں بلکہ ان کے عزیز و اقارب بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سے پیسوں کی بچت کرنے میں کامیاب ہیں. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. پیسے کی بچت کا ایک اچھا آئیڈیا. ایک اور اچھا آئیڈیا اب آپ کو دکھاتے ہیں. پلاسٹک کا کچرا ہماری بقا کے لیے مسئلہ بنتا جا رہا ہے، لیکن اس کا ایک منفرد حل ہے پلاسٹک کی اینٹیں، جن سے اسکول تعمیر کیے جا رہے ہیں. بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف اور لاطینی امریکی ملک کولمبیا کی شراکت داری سے افریقہ میں پلاسٹک کے کچرے سے اسکولوں کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. کچھ عرصہ پہلے تک ان 114 طلبہ کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. یہ فروری اور مارچ کے مہینے تھے اور تیز ہوا کے ساتھ بارش ہو رہی تھی. جب ہم سو کر اٹھے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے اسکول کی عمارت گر چکی تھی. اس کے بعد مغربی آئیوری کوسٹ کے سکاسو خطے میں ایک نئی قسم کی عمارت کی تعمیر پر کام شروع ہوا. یونیسیف نے مجھے ڈھونڈا اور کہا کہ انہوں نے ہماری مشکلات کے بارے میں سنا اور وہ پلاسٹک کی اینٹوں کی مدد سے کمیونٹی کے لیے بچوں کے 3 کلاس رومز بنانے آئیں گے. میں ہنس دیا. اور اس طرح یونیسیف نے کولمبیا کی پلاسٹک کانسیپٹ نامی ایک کمپنی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا. یہ کلاس رومز کافی مضبوط، محفوظ، پانی اور آگ کے خلاف مزاحمت رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایک روایتی کلاس کے مقابلے میں یہ طویل عرصے تک موجود رہیں گے. اس تعمیراتی منصوبے میں ضائع شدہ پلاسٹک کو معیاری اینٹوں میں بدل دیا جاتا ہے. پلاسٹک کی عمارتیں چلیے دیکھتے ہیں. اور پھر زمین پر ایک اسکول ابھر آیا. میں اس کا گواہ ہوں. اس نے ہمیں امید دی ہے. یہ منصوبہ آئیوری کوسٹ کے دوسرے ہزاروں بچوں کے لیے بھی امید کا باعث ہو سکتا ہے. پلاسٹک کانسیپٹ ملک میں ایک فیکٹری تعمیر کر رہا ہے جو مزید پلاسٹک کو اینٹوں میں تبدیل کر دے گا. اس سے پہلے ہماری عمارت کا معیار بہت خراب تھا. یونیسیف نے ہمارے لیے یہ عمارت بنائی. ہمیں یہ پسند ہے. یونیسیف کا کہنا ہے کہ دارالحکومت یامسوکرو روزانہ 280 میٹرک ٹن سے زیادہ پلاسٹک کا کچرا پیدا کرتا ہے، جس کا صرف 5% ری سائیکل ہوتا ہے. پلاسٹک کی اینٹوں کا منصوبہ 25,000 سے زیادہ بچوں کے لیے اسکول تعمیر کرنے اور کم آمدنی والے علاقوں میں خواتین کو ملازمت فراہم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ. بچوں کو تو ریت میں کھیلنا پسند ہوتا ہے، لیکن کچھ بڑے ہو کر بھی اس کھیل کو بہت انجوائے کرتے ہیں. امریکی شہر لاس ویگس میں آج کل ایک نیا اور منفرد کھیل سینڈ باکس فار گرون اپس ترتیب دیا گیا ہے، جسے نوجوان اور بڑے بھی کھیل سکتے ہیں. اس میں بھاری مشینری سے لیس کھیل کا میدان ہے، جہاں لوگوں کو بڑے بڑے بلڈوزر چلانے اور گڑھے کھودنے والی مشینری چلانے کا موقع ملتا ہے. آئیے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. لاس ویگس کے اس حصے کا ذکر شہر کی مقبول گائیڈ بکس میں نہیں ہوتا. یہ دیکھنے میں صنعتی علاقہ لگتا ہے، لیکن مقامی افراد اور سیاح یہاں ایک منفرد تجربے اور تفریح کے لیے آتے ہیں. یہاں انہیں موقع ملتا ہے کہ وہ ریت میں بھاری بھرگم بلڈوزرز اور زمین کھودنے والے بڑے ایکسکیویٹرز چلا سکیں. نیوزی لینڈ کے ایڈمم کو یہ خیال آیا اور انہوں نے بگ دس کے نام سے یہ کام شروع کیا. میرا خیال ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج تک اپنے ریت کے ڈبے سے باہر نہیں آ سکا. مجھے ہمیشہ سے بھاری مشینری کا تجسس اور اسے استعمال کرنے کا شوق تھا. ایک دن مجھے خیال آیا کہ اصلی مشینری سے کھیلنا کیسا لگے گا، اور جب میں نے تحقیق کی تو کوئی یہ کر بھی نہیں رہا تھا، تو میں نے یہ شروع کر دیا. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بھاری مشینری استعمال کرنے کا تجربہ کریں. ہمارے پاس یہاں 9 بڑی مشینیں ہیں. وہ لوگ جو 20 ٹن کی تعمیراتی گاڑی کو کنٹرول کرنے کا خواب دیکھتے ہیں، وہ $300 فی گھنٹہ ادا کر کے اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے انہیں محفوظ انداز میں ان مشینوں کو چلانے کا مختصر کورس کرایا جاتا ہے. پھر ہی وہ اس بھاری مشینری کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر ان کی صلاحیتوں کا امتحان ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے ٹائروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، زمین میں کھدائی اور ایکسکیویٹر باسکٹ بال کھیلنا. یہ اتنا غیر معمولی ہے کہ لوگ ملک بھر سے یہاں آتے ہیں، جیسے سینڈرو ایرازو جو بوسٹن سے یہاں آئے ہیں. میں اپنی سالگرہ کے لیے لاس ویگس میں تھا. ویگس میں آن لائن کچھ تفریحی جگہوں کا جائزہ لیا تاکہ اچھا وقت گزارا جا سکے. زیادہ تر سیاح 14 سالہ میکس برجر سے عمر میں زیادہ ہے.
मैक्स भी अपनी गाड़ी आसानी से चलाने के लिए तैयार थे। मैं गुज़िश्ता साल यहाँ आया तो बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं फिर से आया हूँ। मैं इस तरह की मशीनरी तब से चला रहा हूँ जब से 3 साल का था। मुझे ये काम बहुत पसंद है। एडवम का कहना है कि सिर्फ लड़के ही नहीं जो इस तफरीह से लुत्फानंदोज होते हैं। 50% हमारे सार्फिन में 50% ख़वातीन हैं। सिर्फ लड़के नहीं हैं जो ये करना चाहते हैं, ख़वातीन भी अंदर ही अंदर ये तजुर्बा करना चाहती हैं। 2007 में जब से डिग दिस खुला है, मम का कहना है कि उनका कारोबार मुस्तहकम ही हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि वो एक दिन दुनिया के दीगर हिस्सों में भी इसकी शाखें खोल सकेंगे। रोमन ममनोव के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपने कभी अपने जनाजे के बारे में सोचा है? जनूबी कोरिया में कुछ लोग खुद अब अपने जनाजे में शिरकत कर रहे हैं ताकि उन्हें अंदाज़ा हो सके कि ये ज़िंदगी कितनी कीमती है। 2.5 घंटे तवील एक नकली जनाजे में हिस्सा लेने वाले अपने आखिरी कलमात कागज़ पे लिखते हैं और फिर 10 मिनट के लिए अंधेरे ताबूत में बंद हो जाते हैं और फिर इस पैगाम के साथ घर वापस जाते हैं कि अब उनका नया जन्म हुआ है और वो अपनी पुरानी मुसीबतों और तल्ख यादों को भुलाकर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जनूबी कोरिया में 2012 से जारी है और हज़ारों अफराद अब तक इसमें शिरकत कर चुके हैं। कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन लाहौर में देखने को इतना कुछ है कि वहाँ पैदा होने वाले भी सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकते। तो आज चलते हैं पुराने लाहौर के तारीखी टकसाली गेट की सैर को। मारूफ बादशाही मस्जिद के करीब वाक़ लाहौर के दरवाजे के अंदर दाखिल हों तो तारीख आंखों के सामने जिंदा हो जाती है। तो आज चलते हैं नवीद नसीम के साथ। बादशाह मस्जिद से मुत्तसिल लाहौर का टकसाली दरवाज़ा लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक है, जहां कदीम फ़न तामीर के शाहकार आज भी असल हालत में मौजूद हैं। इलाके की तारीखी अहमियत को देखते हुए वॉल सिटी लाहौर अथॉरिटी सयाहों के लिए खुसूसी टूर्स मुनक्किद करवाती है। टकसाली गेट बहुत पुराना एरिया, यहाँ टकसाल हुआ करती थी। अकबर के दौर में भी ये दरवाज़ा यहाँ बना टकसाली गेट, तो यहाँ टकसाल होती थी। यहाँ सर गंगाराम भी यहाँ रहते रहे, नूर जहाँ वो भी यहाँ रहती रही, नादरा जो फिल्म एक्ट्रेस है वो भी यहाँ रहती रही। यहाँ पाकिस्तान का पहला सिनेमा थिएटर पाकिस्तान टॉकीज़, या बहुत से नामवर लोग जो है वो रहे, या उस्ताद दामन जो है वो रहे, उनकी बैठक यहाँ मौजूद है। शाहजहानी मस्जिद है। खुस्सों और पेशावी चप्पलों का शेखुपुरिया बाजार भी यहीं कायम है, जबकि बाजार में आलात मौसीकी की दुकानें भी मौजूद हैं। लाहौर शहर की तारीखी हीरा मंडी भी इसी टकसाली दरवाजे में आबाद थी। दौर में तमीर करदा हवेली बारूद खाना आज भी असल हालत में कायम है, जो कि कदीम फन तमीर का आलिशान नमूना है। पुराने ज़माने की चीज़ें हैं ये, तो मतलब जब देखते हैं इंसान का दिल खुश होता है। तो आगे जाहिर है जो नया यानी कि दौर आ रहा है या नया जो वक्त आ रहा है, अब लोग पुरानी चीज़ों को देख के उन्हीं की कॉपी दोबारा कर रहे हैं। लोग अब भी वहाँ से निकलना नहीं चाहते। दे बिलोंग टू दैट प्लेस, दे कंसिडर दैट इज अस। हर जगह पे कोई गाने गाने वाला बैठा हुआ है, कोई कुछ है, उन सब जगह पे हम रुके और उन्होंने पुराने गाने सुनाए जो हमारी अपनी फिल्मों के थे। वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। इसी के साथ ख़त्म होता है आज का व्यू 360। आपकी फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे आप उर्दू वीओ को फॉलो कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए भी बेहतरीन तस्वीर भी पोस्ट कर सकते हैं। आप ये तस्वीर हमारे साथ शेयर कीजिए #UrduVOA के साथ। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।